धर्मशास्त्र भागवत श्रवण करुले। आज श्रीमद भागवत सप्तम स्कंध षष्ठ अध्याय आपण माने श्रवण करुले। असुरपुत्र प्रहलाद उपदेश एवं असुरपुत्र विस्मय प्रकाश। भक्त प्रहलाद असुर बालक मान उपदेश देकर कहले, यही नरलोक समस्ते मृत्युर अधीन। तुम्भे माने मायार वशवर्ती होई निर्मल ज्ञान ठारू दूरे जाइछ। से बालक हेउ कि युवा हेउ कि वृद्ध हुंतु, मृत्यु काहाकू छाड़े नाही। जो गुरु शास्त्रर कथा को भूल भाव पढ़ाए कि अर्थ को अनर्थ करिकिरी कहे, से गुरुर उपदेश सबुबेले निष्फल। भागवत धर्म हेउछि असल धर्म, प्रकृत धर्म। जी बाल्यकाल शरीर को अनित्य बोली विचार करे, भक्ति मार्ग को अनुसरण करे, गोविंदं को परम बोली ज्ञान करे, सुख दुख को समान बोली ज्ञान करे, दुर्जय इंद्रिय लालसा ठारू दूर रहे, सी प्रकृत ज्ञान लाभ करिवार समर्थ हुए। हे असुर बालक गण, हरि अव्यय रूप से सबु आत्मारे विराजित। जदि सुहृद भाव थाए तेबे तांको पाइबा अति सहज। तेणु तुमे माने असुर भाव त्याग करी दृढ़ चित्तरे हरि नाम को भजन कर। वेद मतरे धर्म कार्य संपादन कले त्रिवर्ग फल प्राप्ति हुए। तपस्या कर, यज्ञादि कर्म कर, हरिंको ठारे निजको समर्पण कर, तेबे तुमे माने दुर्लभ निर्मल ज्ञान प्राप्त हेब। जी अर्थ को प्राधान्य दिए तार लोभ बढ़ी बढ़ी चले, प्रकृत सुख ताठारु दूरी दूरी जाए। धन पाई जो शोष मनरे जागृत हुए, ताहा केबे भी प्रशमित हुए ना। भगवान कृष्ण को पाइबार तृषा ही निस्तारण मार्ग निर्णीत करे। नारद मुनि बदरिका तीर्थर हरिगुण गाथा शुणी नारायण ठारू। माता गर्भरे थिला बेले मु नारदंकर यही कथा श्रवण करी। ये कथा शुणिले भवव्यथा खंडित हुए। ये कथा शुणी असुर पुत्र माने प्रहलाद को कहले, हे राजपुत्र, आंभे माने तुम्भ सांगरे एका गुरुं पाखरे पाठ पढ़ुचु। तुम्हें किपरि ये ज्ञान पाइल? अंतपुर छड़ा तुम्हें आउ केउठिकी मध्य जाइना। ये विद्या तुम पाइले केउठु? तुमको आमे प्रणाम जनाउछु। राजपुत्र, शीघ्र आमर संशय दूर कर। यह प्रसंग को आपण माने श्रवण करुले। परमशास्त्र भागवत सप्तम स्कंधर षष्ठ अध्याय। महाप्रभुंकर सुर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मैम भावपूर्ण कंठरू भागवत शुणिले। आसंता थर श्रीमद भागवत सप्तम स्कंध सप्तम अध्याय आपण माने जानिबे असुर पुत्र मानक समीपरे प्रहलादर निज जन्म वृत्तांत वर्णना, तत्वज्ञान उपदेश एवं श्रीकृष्णकर महिमा कथन आसंता थर परमशास्त्र भागवत श्रवण करिबा। संध्या समय महाप्रभुंकर सुंदर दर्शन आमको प्राप्त होछि। एपटे पतित पावन नारायणकर दर्शन करुचंती, भागवत शुणुथिले। प्रतीक्षा करिसंती केतेबेला आळती हबो, संध्या आळतीर दर्शन करिवे। संध्या आळती अब खूब कम समय भितर निश्चित भाव में संध्या जेतु है संध्या आलती हम आम मैंने अवश्य संध्या आलतीर दर्शन करवा। महाप्रभु को कौन कहवा दरकार? प्रभु को आम कहवा, हे महाप्रभु, आमको केवल आपणकर श्रद्धा दियंतु, भक्ति दियंतु। भक्त आसिक प्रभु को कहते, महाप्रभु आम आपण को किसी मागुनु। प्रकृत भक्त मागिवा कौन दरकार? महाप्रभु को कौन मागिवा दरकार? अनेक भक्त आसंती कि केते कथा कौन मागंती, किंतु निष्काम भक्ति को तो सर्वश्रेष्ठ बोली कही ना शास्त्र रे। जो कथा प्रहलाद भगवान नृसिंह को कहते, सही कथा आम प्रभु को कहवा दरकार। एवं भक्त बनमाली, भक्त कवि बनमाली दास मध्य तांकर सुंदर भाव गोटे मिनती करिसेंती महाप्रभु।
ଜଗନ୍ନାଥେ ହେ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମରି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ ଦିଅ। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଏ ପଦଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କେବଳ ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ ଦିଅ। ଶରଧା ବାଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭକ୍ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ବାଲିରୁ ମୁଁ ହାତେ ନେଇକରି ଯିବି ଘରକୁ? ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶରଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପକ ବାଲି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଗଣିତ ଅସରନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋତେ ବିଭୂଷିତ କର ମଣିମା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ, ମୋ ହାତ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁଳସୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରାମଚରିତମାନସରେ କହିଲେନି, ଭବାନୀ ଶଙ୍କରୌ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିଣ, ଯାଭ୍ୟମ୍ ବିନା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସିଦ୍ଧାଃ ସ୍ୱାନ୍ତଃ ସ୍ଥମୀଶ୍ୱରମ୍। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଯୋଗୀଗଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଗଣ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କିଛି ହେବନି। ତ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ? ଗୁରୁ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେଷୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେଷୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା, ୟାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍ଠା, ୟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନେକ ପରିଭାଷା ରହିଛି। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଧା ବାଲିରୁ ଟିକେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଚଳନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଭୂଷିତ କର। ଅଗଣିତ ଅସରନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଏଇ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ ହୃଦୟରେ। ଭକ୍ତ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଦେବେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗୀ ଭବେତ ରୋଗୀ, ମନ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗୀ ଦରିଦ୍ରତା, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୟଂ ତ୍ୟାଗୀ ରୌରବନମ୍ ରକମ୍ ବ୍ରଜେତ୍, ରୌରବନ ରକମ୍ ବ୍ରଜେତ୍। ଏ କଥା କୁହାହେଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ରୋଗୀ ହେଇଯାଏ, ମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଯାଏ। ମନ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗୀ ଦରିଦ୍ରତା, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୟଂ ତ୍ୟାଗୀ ରୌରବମ୍ ନରକମ୍ ବ୍ରଜେତ୍। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ରୌରବ ନରକକୁ ଯିବ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟା ତପମ୍। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା କରିବା। ଗୀତାରେ କହିଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍। ଯାହା ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି
श्रद्धा बा प्रेम आउ टिके सहजरे जदि बुझिबा प्रेम ही होउछि प्रकृत निष्ठा। प्रभु को केते भल पाउछे आमे केते प्रेम करूछे सेटा होउछि निष्ठा। और निष्ठापूर्वक प्रत्येक कर्म करने को पड़ो। गुरु को मानवा होई थाए मंत्रमूलम गुरुर वाक्यम। गुरुंकर वाक्य को मंत्रबोधरे ग्रहण करने उचित कारण गुरु ही शिष्य को भगवान उन्मुखी करि थांते। भगवानमुखी गुरु ही करि थांते ना शिष्य को। शिष्यर बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करिबारे साहाय्य करती गुरु। सद्गुरु शिष्यर जीवन में संपूर्ण रूपांतर आनी दियंती गुरुदेव। शिष्य जदि गुरुंकर वाक्य को न मानिब सद्गुरुंकर उपदेश अनुसार जदि साधना न करिब ताहले शिष्यर प्रकृत शिक्षा हेब नाही। सद्गुरुंकर बाणी शास्त्र सम्मत तथा भगवत प्रेम भक्ति रसाणित। तेणु गुरुंकर अनेक महिमा। आ भक्त श्रद्धावान भक्त आसिक प्रभु को कहते प्रभु मते एमिति कृपा करंतु मते यही दया करंतु सेमती खाली आपण को देखुथि आपण महाप्रसाद मते भोक हेले अभड़ा मु पाउथि आपण प्रसाद मते मिलुथब। आखि खोलिले तुमको शोइबा को गला पूर्व तुमको देखिबी। शेष देखा हेउ तुमरी साथी रे शेष भोक मरु तुम अभड़ा डाली रे। शेष दिन हौ तुमरी पाखरे शेष निद हेउ तुम स्वर्ग द्वारे। एतिकी अली हे प्रभु श्री छामुरे। हे महाप्रभु यार अर्थ होची आपण छड़ा मोर कही ना आपण को ही देखुथि। हे बलियार भुज कृपालु दीनबंधु मते सही कृपा करंतु मते सही दया करंतु प्रभु। हे दैतारी तेणु श्रद्धार कथा ये कह जो श्रद्धा निहाती दरकार। एठी महाप्रभु भक्त मानू एमिति कृपा करिसंती। एठी प्रभु कौन करुचंती एठी दर्शनाद मुक्ति दर्शन देकर प्रभु मुक्ति प्रदान करुचंती। आ भक्त आसिक कहती अकुंठ वैकुंठ महिमा वेदन जाने तोर सीमा। हे जगन्नाथ नारायण तो पादे पशिली शरण। महाप्रभु को शरण पाखक आस कारण जगत रे जेतेबेले केही रखिबेनी सेतेबेले जगन्नाथ रखिबे। जगत रे जेतेबेले केही पचारिबेनी ना सेतेबेले एकमात्र जगन्नाथ साहा। आमे मंदिर को जेतेबेले जाऊ मंदिर पावछ मंदिरर पाहाचरे बसिकिरी आमे गोटे हमर गोटे अच्छी कौन कहा जाए प्रभु को कौन कहा जाए महाप्रभु को जेतेबेले भक्त जामती महाप्रभु को पाखक से कौन कहती हे महाप्रभु हे करुणा वरुणालय अनायासेन मरणम। मंदिर को जिते भक्त जाती मंदिर दर्शन पर पाहाचरे किछि समय बसिबे कहीं बसंती कहले पाहाचरे बसिबार गोटे परंपरा थिला। ये गोटे प्राचीन परंपरा। मंदिर पाहाचरे बसिकी प्रभु कह दरकार प्रभु अनायासेन मरणम बिना दन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। प्रभु बिना कष्ट मृत्यु हो बेमार न पड़ी सेजरे पड़ी कष्ट पाई न मरे बिना दन्येन जीवनम आ कहा पर निर्भर होकर मागी जाचिक मु न बंचे प्रभु देहांतरे तव सानिध्यम। जेबे भी प्रभु मरण आसू कारण जन्म मरण का हाथ में नहीं प्रभु मला बेलू को आपण मो सामने थे
ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ଦେହି ମେ ପରମେଶ୍ୱରମ୍, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ବରଦାନ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଏ କଥା, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଶିଖିବାର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ସଂସାର ଇଏ, ଏଠି ଦିନ ସରି ସରି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଦିନ ସରି ସରି ଚାଲିଛି। ଏଠି କେହି ରହିନାହାନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ, କିଏ ରହିଛନ୍ତି? କେହି ରହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବେ ଏଠୁ। ତେଣୁ ଚେତାବନୀ କ'ଣ ନା, ବୟସ ବିତି ଚାଲିଛି ଆମର। ବୟସ ଆର ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଥିଲା, 21 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ କାହାକୁ ହେଇଥିଲା, 41 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୟସ ବିତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ସେ ଦିନ ଦୂର ନୁହଁ ଯେବେ ଆମର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଖବର ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଇଦିନ ସବୁ ଗୁଡ଼ ଗୋବର ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ନିଜର ଭାବୁଥିବା ବସ୍ତୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ମୋର ମୋର କହିକିରି ଆମେ ତୁଣ୍ଡ ଥକୁ ନଥିଲା, ତୁଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ନାଇଁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଜାଗା ପାଇଁ ଆଜି ଲଢ଼େଇ ହେଉନି। ଚାଖେଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଚିଏ ଜାଗା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ସେ କହୁଛି ତୋର ସେଇଠୁ ସେତକ, ମୋର ଏଇଠୁ ମୋର ଏତକ। ଯେଉଁ ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ଏ ସଂସାରରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯିବ। ସମସ୍ତେ ପର ହେଇଯିବେ। ମନର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ସବୁକିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଭଲ ସାବୁନ ତେଲ ଲଗେଇକିରି ଧୋଉଛେ, ସଜଉଛେ, ଥଣ୍ଡା ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛେ, ଗରମ ହେଲା ଏସି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି ରୁମ୍ ହିଟର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ରୁମ୍ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ, କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛେ ଶରୀରର। ସେଇ ସୁନାର ଶରୀର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ। ପଶୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ସଢ଼ିବ ତେବେ ପୋକ ଲାଗିଯିବେ। ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ପରମ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଦିନର ହେବାକୁ ଥିବା ଦୟନୀୟ ଦଶାକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମନେ ପକାଉନୁ। ମନେ ପକାଉଛୁ ନା? ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଅହନ୍ୟହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ହଜମାଳୟମ୍ ଶେଷାସ୍ଥାବରମିଚ୍ଛନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମତଃ ପରମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅମର ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ 250 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜମାରୁ ମରିବିନି, ଅମର ହେଇଯିବି, ମୋ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ତେଣୁ ଅମର ହେଇଯିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେଇ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା, ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ଇଏ ରାଜମହଲ, ଇଏ ସିଂହାସନ, ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପଦ ପଦବୀ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। କାମରେ ଆସିବ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଘର ବନେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲାଗିଥିଲା ସେ ଘରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ସରିଗଲେ ସେ ଘରେ ଆଉ କେହି ରଖିବେନି। ଧନର ନଦୀ ବହି ଯାଇଥିଲା ସେ ଘର, ପାଣି ଭଳିଆ ପଇସା ଲାଗିଥିଲା ସେ ଘର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଘରେ କେହି ରଖିବେନି। ସେଇଦିନ ସେଇ ଘରେ କେବଳ ଜଣେ ମରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିବ, ସେ ତା ପୁଅକୁ କହିବ, ପୁଅରେ ଏ ଘରେ ତ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏ ଘରେ ରଖିବୁ। ତା ପୁଅ ରଖିବ? ରଖିବନି। ମଲା ଲୋକକୁ କାହିଁ କିଏ କାହା ଘରେ ରଖିବ? 2 ଘଡ଼ି, 2 ଘଣ୍ଟା, 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କେହି ରଖିବେନି। ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। এই জীবনের কিছু কিছু ভাল কর্ম করিথিবা, যদি সৎসঙ্গ যদি করিথিবা, যদি প্রভুଙ୍କୁ ডাকিথিবা না,
ताहले लाभ अच्छे। आउ जदि संसार किसी भल काम करथेबा तेबे लोक तांको स्वार्थ पई 2-4 दिन मन रखिबे, मन पकेइबे, आहा मो पई बहुत किछि करथले। सभा समिति रे शोकर प्रस्ताव रखिक औपचारिकता पूर्ण करिवे। आउ जदि खराब कर्म होइथबो, अन्य को पीड़ा देइथबो, तापरे सब उपरे छेप पकेइबे। जदिओ समाज सामने रे एमिति करिवे नाही, तथापि मने मने चुपचाप छेप पकेइबेनी, कहे मरि जाइछि भल होइछि, कोनटा करथला कि मचिगिरी। ई शरीरर एतिकी ही संबंध एठारे। ई शरीर को जो आमे निजर बोली भाबी देइछे जे ये मु बोली, मो हाथ मो गोड़ ये मु नुह, मु आउ गोटे किए, किंतु मो निज को चिन्हुनी, चिन्हिबा दरकार मु किए। तेणु एबे केही भगवानंकर नाम नेबा पई कहे, लोक कौन कहती एठी यदि अरे टी आसुन मंदिर जीवा ना, अरे मरिया पई फुर्सत मिलुनी, मु कौन मंदिर को जीवी, टी आसुन कीर्तन करवा ना, मरिया पई फुर्सत नाही। देखिले लोक कहूनांती, किंतु शरीर मूल्य कौन तो आपण शुणुले। एते काम जे समय मिलुनी, किंतु मन रखिबा दरकार, से दिन आपे आपे फुर्सत मिल जीवो, कौन सी बाहाना चलिबनी, सबू बंद हो जीवो से दिन। सेते बेले पश्चाताप करने को पड़ो, कांदवा को पड़ो, किंतु आउ किछि नथिबो। फिर पछता एका बने जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य जीवन जहाँ भगवान को प्राप्त करिवार ये गोटे मात्र साधन थला, ताकू तो एठी भोग करिकरी नष्ट करदेले। एबे केवल कांदिबा, भूल कर्मर परिणाम तो ठीक यहाँ ही अटे। एबे भी समय अच्छी, चेती जीवा, विद्या बुद्धि वर्ण धन मान पद प्रतिष्ठार अभिमान को छाड़ी सरलतार सहित भगवान शरण को जीवा। भगवान शरणागति रूपक परम सुख आगरे ये सब तुच्छ नगण्य। विद्या बुद्धिर अभिमान रे रहिबा ताले फल कौन हम कहले? तर्क वितर्क करिबा, हारीगले कांदिबा, पश्चाताप हम, जीतीगले अभिमान बढ़ीजीव, निज आगे अन्य जन को मूर्ख बोली बुझीबा। आमे शिक्षित, आमे ज्ञानी, ये अभिमान रे तो आम मन बड़ बड़ पूर्वजों को मूर्खतार उपाधि प्रदान कर सारानी। यही बुद्धिर अभिमान रे श्रद्धा भाव सत्यानाश करदेला। आज परमेश्वर मध्य निकिति रे तौलिबार लगिले जो कथा आम तुच्छ तर्क मध्य सिद्ध हुए ना, ताको आमे काहाठारु शुणिक मानिबा को राजी नुहंती। तेणु एबे भी समय अच्छी। जगन्नाथ नाम गोटी हीरक समान, हृदय सिंधु के ताकू रखी थारे धन। महाप्रभुंकर नाम को आश्रय करिबा, कारण से समय रे केवल प्रभुंकर नाम ही आमर साहा। आमको आउ किए साहा हम? भगवानंकर नाम थी, भगवानंकर नाम थी। कारण ये शरीर दिने ना दिने माटी रे मिसिबो, ये शरीर दिने ना दिने माटी रे मिसिबो। तेणु प्रभु ही होउछंती केवल एकमात्र आमर निजर। रखिबे महाप्रभु, आउ केही रखिबेनी, आउ केही रखिबेनी। महाप्रभु को आरती सुंदर भाव में दर्शन करने संगीतमय परिवेश रे संध्या समय आरती दर्शन करने कंठदान कर महाप्रभुंकर सुर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मैम भावपूर्ण कंठर भावपूर्ण भजन को श्रवण करी महाप्रभुंकर संध्या आरती दर्शन करवा। प्रभु को कहवा, हे महाप्रभु मु तुमर तुमे मोर मणिमा, मु तुमर तुमे मोर, मु तुमर तुमे मोर। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।